हेलो फ्रेंड्स आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग आपण स्वागत माय चैनल नेम इज विलेज लाइफस्टाइल लिवर प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे। बर्तमान आम आसी जाइए गंजाम माँ सिद्धभैरवी मंदिर को तो चलतु देखा मंदिर केमती कौन है साजसजा केमती कौन केते सुंदर देखा जाउची तो से पर्यटन ब्लॉग को कंटिन्यू करंतु। तो बर्तमान आमर देखिए टिकेट माने चप्पल रखापी टिकेट कटा हो टिकेट काट सारा आम मंदिर भर को जीवु तो टोटाल देखिए मंदिर भर केमती कौन साजसजा है। तो फाइनाली अब आम मंदिर भीतर को प्रवेश करूँ चप्पल बाहर रखु पार्कटा पूरा सजे तो सिद्धभैरवी भीतर को आम प्रवेश कर माँ ठाकुर मंदिर सुंदर सुंदर गछ सब लगी बाबारे देखिपे माने आज पूरा लोक पूरा फांका अच्छा पूरा पार्कटा केते सुंदर भाव सजाई रखते आम बर्तमान मंदिर भीतर को प्रवेश करुँ देखिपे माने मंदिर भीतर तो मोबाइल अलाउ ना कहुई तथा देखिए दुर्गा माधव विघ्नेश्वर अनंत नारायण महारुद्र एमती करी आम पूरा सीधा से जाऊ तो अंबिका भास्कर चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु महाकाली तारा षोड़शी भुवनेश्वरी विमला विमला छिन्नमस्ता हाथ भांगी धूमवती बगला मातंगी कमला नटराज ये 108टा देवादेवी पूरा से मुंड जाके जाओ पड़ो 108टा पूरा 108टा घर सब घरे जड़े जड़े ठाकुर तो नटराज बालेश्वर मार्कंडेश्वर लिंगराज विरूपाक्ष शैलवानाथ पशुपतिनाथ लोकनाथ दक्षिणकाली श्यामकाली ज्वालामुखी महालक्ष्मी महासरस्वती मंगला मीनाक्षी पद्माक्षी बीमाक्षी सोमनाथ अमरेश्वर महाकालेश्वर वैद्यनाथ एपटे सब शिवंकर भीमशंकर रामेश्वर नागनाथ विश्वनाथ त्रयंबक केदारनाथ शशिभूषण कुमारस्वामी कार्तिक देवराज वैशानर धर्मराज नैऋत वरुण लक्ष्मी पिता वायु कुबेर ईशान से सब ए दूर पड़े माने पार्क पूरा मंदिर पूरा नीट एंड क्लीन पूरा देखा गछ केते सुंदर बाबारे आज पूरा फांका अच्छी आर थर आम जो आसलु पूरा फांका ईशान तार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अनंत आयुपा संतोषी विश्वकर्मा विराट पद्मावती बालाजी रंगनाथ द्वारकानाथ साक्षी गोपाल अन्नपूर्णा राधामाधव बद्रीनारायण
ବେଣୁମାଧବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ, ଗିରିବାଧାରୀ, ସତୀନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀହର ଅର୍ଜୁନ, ରାମନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ, ତାପରେ ଦୁଗ୍ଧ ଗୋପୀନାଥ, ଷଡ଼ଭୁଜ ଚୈତନ୍ୟ, ତ୍ରିନାଥ, ସଙ୍କଟମୋଚନ, ରଘୁନାଥ, ମତ୍ସ୍ୟ, କଶ୍ୟପ, ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ରାମ, ବଳରାମ, ବୌଦ୍ଧ, କଳ୍କି। ତ ଫାଇନାଲି 108 ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସି ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ମା ସିଦ୍ଧଭୈରବୀର ଟୋଟାଲ୍ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ମା ସିଦ୍ଧଭୈରବୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ମା ସିଦ୍ଧଭୈରବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଳଦିଆର, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ। ତ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସିଦ୍ଧଭୈରବୀର 108 ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଗର ଯେଉଁ ପାର୍କଟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସିଲା ସେଇଟା କିଛି ହେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବି ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା। ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଟୋଟାଲି ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ପାର୍କ ଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ମନା କଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି। ଲଭ୍ ୟୋର୍। ଜୟ ମା ସିଦ୍ଧଭୈରବୀ।